बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। आज हमारी खुशबख्ती है कि पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन जनाब अमीर अब्बास साहब नॉर्वे में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जी मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, आपका चूँकि ये पहला विज़िट है और मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहली दफ़ा पाक नार्वे न्यूज़ के चैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे चंद एक सवालात करूंगा क्योंकि आप तो पहली दफ़ा आए हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप मिले, यहाँ के दूसरे जगहों पे आपने विज़िट किया, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जब आप मिले तो कैसी फीलिंग्स है आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, स्पेशली इन नॉर्वे? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से तो फीलिंग्स हमेशा अच्छी रही हैं, लेकिन नॉर्वे के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत अच्छी हो गई है। चूँकि माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जहाँ भी मैं गया हूँ, चाहे मैं लेबर क्लास से मिला हूँ, जैसे मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर आप जानते हैं लेबर क्लास है, सऊदी अरब में, यूएई में, इराक़ में, कतर, कुवैत वगैरह में, वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत दर्द रखते हैं, क्योंकि वो लेबर क्लास में से हैं। वो उनका पीछे से तबका भी उसी तरह से निचला तबका है, एसोसिएशन। फिर उससे ऊपर जो लेवल आ जाता है उसमें ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में कुछ लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई मोबाइल शॉप खोले, किसी ने कोई ट्रांसपोर्ट का काम किया हुआ है, और उससे ऊपर फिर एक तीसरा तबका आ जाता है जिसमें मैं आपको रेट करूंगा, जो नॉर्वे के लोग हैं। ये माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा तबका है, बहुत ज़हनी तौर पे बहुत बेदार तबका है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं है, लेकिन शायद जो सहूलियात आपको हासिल हुई होंगी यहाँ पे ग्रो करने की, मुमकिन है शायद अब वो ज़्यादा बेहतर हुई होंगी। बहुत पढ़ा लिखा तबका है, बहुत प्रोफेशनली साउंड लोग हैं, और हैरत की बात तो ये है कि ये इन्होंने तामीर किया है इस मुल्क को। इस मुल्क की तामीर में जी बिल्ड किया है। तो जो हम जैसे पाकिस्तान में मेहमाराने कौम होते हैं, तो ये इस कौम के मेहमान जो हैं उसमें पाकिस्तानियों का नाम है। और मुझे इस पे भी बड़ी खुशी हुई, आप ही ने बताया कि इंडियन डायस्पोरा से कोई 3 गुना ज़्यादा तादाद पाकिस्तानी डायस्पोरा की है। बिल्कुल। और शायद एशिया के किसी भी और नेशनैलिटी से ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तानी, तकरीबन मेजॉरिटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है। छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने मेरी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवाई। मैं बहुत खूबसूरत यादें यहाँ से लेके जाऊँगा इंशाल्लाह, और मेरी ख्वाहिश होगी, वैसे मैं जब भी कभी यूरोप में मेरा आना होता है शायद साहब, तो मैं हमेशा, मुझे कहीं भी जाना हो लेकिन मैं लैंड पेरिस करता हूँ। अच्छा। मुझे पेरिस से भी कोई ख़ास एक रोमानवी किस्म का वो इश्क हो गया था। जी जी। वो भी वजह उसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ है। जी जी। अब हो सकता है मैं जब भी लैंड करूँ शायद ओस्लो लैंड करूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके। तो यहीं से फिर मैं कहीं और जाया करूँ। यहीं से भी कहीं नहीं जी, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम बड़ा अकीदत और बड़ा प्यार आपसे करते हैं। अच्छा अमीर अब्बास साहब, एक चीज़ का जिक्र मैं करना चाहूँगा, बल्कि पूछना चाहूँगा आपसे कि आप को कल मैंने इन एक्शन देखा, वाकई जो है ना, जिस तरह आपने पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट जो है ना कवर किए खुद, तो कल आपने यहाँ नॉर्वे की हिस्टोरिकल एक इवेंट जो है ना वो कवर किया, जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं गज़ा की फेवर में। यहाँ नॉर्वेजन लोगों के, आपको पता, बड़ी हमदर्दी और प्यार रखते हैं फ़लस्तीन के लोगों से, गज़ा के लोगों से, तो आपने ख़ुद वहाँ पे जाके इवेंट देखा, लोगों को नारे लगाते हुए देखा, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, और डिफरेंट था ज़रा ये आपके लिए। तो कैसा महसूस किया आपको, आपने नॉर्वेजन लोगों को फ़लस्तीन के लिए बोलते हुए, आवाज़ उठाते हुए? मेरे लिए शायद साहब ये बहुत दिलचस्प तजुर्बा रहा है और बड़ा यादगार तजुर्बा रहा है। वैसे तो ये एक मज़लूम के लिए एहतजाज का तजुर्बा था, लेकिन बड़ा दिलचस्प और बड़ा यादगार तजुर्बा रहा। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी, होना तो ये चाहिए था कि सारी उम्मत मुस्लिमा वो इकट्ठी होती और फ़लस्तीनियों के लिए खड़ी होती। लेकिन उम्मत जो मुशरिकीन और कुफार जिनको हम कहते हैं, वो इकट्ठी हो रही है, उनकी कौमें वो बाजी लेगी, उनकी कौमें इकट्ठी हो रही हैं। और वो जिनको हम कहते हैं खादिमुल हरफ हैं, हरमैन, शरीफैन, फलाना ढमकाना, वो किधर है सब? वो कितने गए सारे? वो सब तो उन्होंने अपनी मिली हमियत, दीनी हमियत, कौमी हमियत, सब कुछ उन्होंने तेल के बस उसका सौदा कर दिया है। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो तेल के चक्कर में तेल लेने चली गई है। और यूएई, वो इधर मोहम्मद बिन जैद, उधर मोहम्मद बिन सलमान, एक MBZ, एक MBS,
اور ساری امت ان کے پیچھے، وہ مقتدی امت اور یہ اقتدا کروا رہے ہیں، ان کے پیچھے امام کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ساری امت، اور وہ چکے ان کا قبلہ ادھر ہو چکا ہوا ہے. تو میرے لیے بڑا دلچسپ تجربہ تھا کہ یہ لوگ جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ملتی، کوئی مذہب نہیں ملتا، کوئی زبان نہیں ملتی، کوئی رنگ نہیں ملتا، کوئی ثقافت نہیں ملتی، کوئی روایات نہیں ملتی، کوئی تاریخ نہیں ملتی، کوئی خوراک نہیں ملتا، کوئی موسم نہیں ملتا، لباس، کچھ بھی ان کے ساتھ ان کی مماثلت نہیں ہے. اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر میں نے جو کل درد دیکھا ہے، -8 -10 ٹیمپریچر پہ سانس بھی منہ سے نکل رہا تھا تو وہ بھی بھاپ بن کے نکل رہا تھا. چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو لے کر پنگھڑوں میں ڈال کر، سٹولرز میں ڈال کر، کندھوں پہ اٹھا کے، ان کے ہاتھوں میں فلسطینیوں کے پرچم اور وہ جو سکارف ہے خاص جو مزاحمتی تحریک فلسطین کی ہے ان کی علامت ہے، وہ سکارف پہنے بچے، خواتین، بوڑھے. اور صرف یہ نہیں کہ بمباری روکو، وہ نعرے لگا رہے تھے فری پیلسٹائن، کہ فلسطین کو آزاد کرو، بڑا نعرہ لگا رہے اس سے بھی بڑھ کے کہہ رہے تھے. اور بڑی جرت تھی. اور مجھے بڑی پارلیمنٹ، اور یہ تو اس سے بڑا دلچسپ تجربہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا، مطلب پر نہیں مار سکتا پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو، شاہراہ دستور، ریڈ زون، اور وہاں سے آگے جا نہیں سکتے. پروٹیسٹ تو بہت دور کی بات ہے. یہ بالکل پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر، پارلیمنٹ کی دہلیز پر 20 گز کے فاصلے کے اوپر یہ قوم کھڑی ہوئی ہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہاں کسی کو روک سکے آنے سے، اور منظم طریقے سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. شائستگی، تہذیب ان میں نظر آ رہی تھی. کیا مطلب احتجاج بھی ایسا تھا کہ اس میں بندہ آشش کر اٹھے. تو جس قوم کا احتجاج اس قسم کا ہے، اس قوم کے باقی اعتبار اور آداب کس قسم کے ہوں گے. انتہائی خوبصورت قوم. میرا خیال ہے مجھے کئی قومیں جو ہے نا ان کے اپنے اپنے وصف لگے ہیں مجھے. میں چونکہ بڑا قریب سے لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں، تو مجھے جو نارویجن قوم کے اندر جو خوبصورتی نظر آئی ہے، کمال لو. اچھا جی امیر واحد صاحب، ایک دو اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اوورسیز پاکستانی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل جو ہے نا دھڑکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، قوم کے لیے. جس طرح ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن کے ذریعے اس ملک کی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یا اور معاملات دیکھتے ہیں، ریمیٹیز بھیجتے ہیں، وٹ ایور. تو پاکستانی، اوورسیز پاکستانیوں کو آپ جو موجودہ جو سچویشن ہے پاکستان میں، اس کے لیے کیا کوئی میسیج دیں گے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا دیں گے، کوئی ایسا کوئی پیغام، ایسی کوئی بات جس سے ہم جو ہے نا وہ تھوڑی راحت محسوس کریں؟ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے معذرت کرنا چاہوں گا، جو احسن اقبال اور خواجہ آصف جیسے لوگوں نے جو زبان استعمال کی ان کے بارے میں، تو وہ تو شاید نہیں معذرت کریں گے، لیکن میں پاکستانی قوم کے بیاف پہ آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ اتنی تنگ دلی کا مظاہرہ، اور صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں میں شعور ہے، صرف اس وجہ سے آپ ان کو کاٹ کے پھینکنا چاہتے ہیں اپنے سے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے اس ملک کی سیاسی اشرافیہ کی اصلیت کو جانتے ہیں. صرف اس لیے اوورسیز پاکستانیوں سے آپ نفرت کرتے ہیں وہاں کی سیاسی اشرافیہ، چونکہ یہ آپ کے باطن کو جانتے ہیں. آپ نے جو ظاہر اپنا کے رکھا ہوا ہے، جس ظاہر سے آپ وہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نسل در نسل، تو یہ کمیونٹی چونکہ کمپیریٹیو انالیسس کرتی ہے، یہ یہاں پہ 3 4 5 دہائیوں سے انہوں نے ان ملکوں میں دیکھا ہے کہ قومیں کیسے کھڑی ہوتی ہیں، ملک کیسے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا دل کڑتا ہے جب یہ موازنہ کرتے ہیں. آپ رہ گئے. میں جب پاکستان سے باہر آتا ہوں شاہد صاحب، اور میں تو 2-4 ہفتے کے لیے آتا ہوں، میں جب واپس جاتا ہوں تو میں 6 ماہ کے لیے پاکستان میں مس فٹ ہو جاتا ہوں. مجھ سے ایڈجسٹ نہیں ہوا جاتا پاکستان. میرے ذہن میں یہ سارے اس دنیا کی ترقی اور وہ نقوش گھوم رہے ہوتے ہیں. میں جگہ جگہ پہ اس موازنے میں ہو جاتا ہوں کہ یہ فٹ پاتھ کا موازنہ، گلیوں کا موازنہ، نالیوں. انسان جو سوچنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کا دماغ اسے سکون نہیں لینے دیتا. تو آپ لوگ تو یہاں، آپ لوگوں نے تو اپنی جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، نوجوانی، بچپن، سب لوگوں نے یہاں گزارا ہے. تو جو ان لوگوں کا درد ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، آپ لوگوں کی مثال ہے آپ بھی تھی، ہماری مثال ہے جنگ بھی تھی، میں یوں سمجھا سکتا ہوں. تو آپ لوگوں نے محسوس کیا وہاں سے. میں ایسے پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں جو جب پاکستان سے باہر آئے مختلف ملکوں میں، تو 4-6-8 ماہ کے بعد کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ یہاں اس سٹیٹس میں تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا. ایسے اور وہ جس کیفیت سے وہ یہاں پہ وہ نوجوان گزرا ہوگا. میں ایسے پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے
गले में बेड शीट बांध के और ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी। लेकिन यानी मुख्तलिफ तरह से लोगों के अंदर यहाँ पे अपने वतन वापस जाने का खिंचाव, यहाँ के मसाइल, वहाँ के मसाइल, इसके बावजूद यहाँ के लोग कमिटेड हैं। मुझे कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिलता जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, या जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। मुझे आप लोगों ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया हुआ है। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलता हूँ, वो मुझे पाकिस्तान का दुख, पाकिस्तान के बखेड़े मेरे सामने मेरे सामने रख देता है। तो अब मैं खुद इतना इरिटेट हो जाता हूँ बाज़ औक़ात के इन लोगों को पाकिस्तान के अलावा को इनको ये इस मुल्क की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों बार बार पलट के बार लौट के, मैं जब भी लौट के आया तेरे पास आया, क्यों पलट के ये पाकिस्तान की बात करते हैं? हालांकि ये पाकिस्तान पर इनका इन्हिसार नहीं है, इनकी मैशत अब ये है, इनका रहन सहन, इनका तर्ज़ ज़िंदगी ये है। यहाँ पे माशाल्लाह यूरोप इस मुल्क की पार्लियामेंट में 4 पाकिस्तानी हैं इस वक्त, ऐसे ही है, 4 पाकिस्तानी हैं इस वक्त इस मुल्क की पार्लियामेंट। इसी तरह और भी मुल्कों में पाकिस्तानी जो है वो वहाँ की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर ये आपको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान से, आप ला गर्ज हैं एक तरह से, इसके बावजूद अगर आप गर्ज रखते हैं उस मुल्क का, तो ये है वो असल मोहब्बत, जो बेगर्ज मोहब्बत जिसको कहा जाता है। अच्छा जी, मैं अब बिल्कुल आखिर में आपका वंस अगेन जी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पाक नॉर्वे न्यूज़ की पूरी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरे 3 दिनों में आपको फैसिलिटेट किया, आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ थी उसको उन्होंने मीडिया तक लेके आए। तो शुक्रिया अदा हम करेंगे एक बार फिर आपका। जी, वो आप सबका शुक्रिया। पीछे एक बच्चा जो है, मेरा ख्याल है ये भी हमारे शुक्रिया में शामिल हो चुका हुआ है। ये नॉर्वेजियन बच्चा जो है, ये वैसे मुझे पहली आवाज़ सुनाई दी है नॉर्वे। इनके बच्चे भी बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं। अच्छा चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह जी, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद पाक नॉर्वे न्यूज़। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह।